हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बोले सुभान अल्लाह, तब के कहे सुभान अल्लाह। कल्ब में अच्छा एक बात बताइए, जो लोग गेट पे खड़े हैं आपने उनसे मना कर दिया कि हम तुमको नहीं बैठने देंगे। अच्छा वो लोग अगर बैठना चाहें तो आप उनको इजाजत देंगे बैठने की? आ जाइए, सब लोग आ जाइए, ये लोग मना नहीं करेंगे। हाँ माशाल्लाह, सब लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। ये बड़े अच्छे लोग हैं यार, इनके दिलों में बिल्कुल हजरत बिलाल की मोहब्बत रची और बसी हुई है। अब मैं यहाँ से शेर पढ़ता हूँ, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक, है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता, है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, अरे तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। गरीब नवाज के मुल्क में रहते हो, किसी दुनियादार के मुल्क में नहीं रहते हो। गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला, गरीब नवाज के मुल्क में रहने वाला कोई भी गरीब नवाज का वफादार अब खामोश नहीं बैठेगा। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक, ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का, ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, अरे वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है। जरा कोई दीवाना खड़े होकर नारा बुलंद कर दे भाई, जरा कोई नारा, कोई दीवाना है गरीब नवाज के नाम पे बुलंद कर दे। खड़े हो जाओ, खड़े हो, नारा लगाओ यार। अल्लाह या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। ख्वाजाए हिंद का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता। कंजुल ईमान ना होता जो हमारे घर में, आला हजरत तेरा फैजान कहाँ से आता। कंजुल ईमान न होता जो हमारे घर में। आज ये हजरात बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े खुलूस के साथ हिंदुस्तान के उस कीमती खतीब को आवाज दे रहा हूँ जिस पर खिताबत नाज करती है, जिस पर फसाहत नाज करती है, जिस पे बलागत नाज करती है, जिस पे बसीरत नाज करती है। इन तमाम औसाफे हमीदा के मुजस्समे का नाम हजरत अल्लामा एहसानुल हक चतुर्वेदी की आमद हो रही है। झूम के नारा बुलंद करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। और मैंने देखा कि कई उलमा इस बीच में आए। याद रखो हमारा दीन पूरे का पूरा अदब है, अद्दीनो कुल्लुहु अदब, हमारा पूरा दीन अदब है। और शायर ने कहा जहां में हो क्यों कर न प्यारा अदब, के है आदमियत का जेवर अदब, बिठाते नहीं बेअदब को करीब, ये सच है कि है बेअदब बदनसीब। लिहाजा अब तमामी लोग जो आगे से पीछे तक खड़े हो गए हैं, अब एक गुजारिश मैं और करूंगा, आपके आगे जो जगह खाली है अगर बुरा न लगे तो चंद कदम बढ़ा के उसे भर लीजिए। ज़रा अगर आपको जहमत ना हो, वैसे आपकी मर्जी है, जहाँ चाहें वहाँ बैठें, लेकिन आप आगे आगे आ जाएं, एक दूसरे से मिलकर बैठे। अभी बैठेगा कोई नहीं, खड़े रहिए, क्योंकि बैठिएगा नहीं अम्मा यार इतनी जल्दी बैठ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप एक ज़माने से बैठे हो, थक गए हो। ज़रा खड़े हो जाइए। और इस खड़े होने में इतनी हिकमतें पोशीदा हैं
کہ اگر میں آپ کو اس کے فوائد گنا دوں تو آپ ارادہ کریں گے کہ پوری رات کھڑے ہو کر کے تقریر سنیں۔ تو سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب آدمی بیٹا یہ کیسی کھلبلی ہے، اگر تقریر سننی ہے تو خاموشی کے ساتھ سن لو، ورنہ آپ کو کرنی ہے تو مائک آپ کے حوالے کر دوں، آپ تقریر کر لو۔ خاموشی، ہمارا دین ادب سکھاتا ہے۔ اگر بے ادبی کا ایک شائبہ بھی ہوتا تو دیکھ رہے ہیں آپ یہ دین کہاں سے کہاں پہنچا۔ ہندوستان میں صرف اکیلا ایک آدمی آیا تھا 7ویں صدی عیسوی میں، محمد بن قاسم، اور اس کے کئی سو سال کے بعد خواجہ معین الدین آئے تھے۔ یہ ادب ہی کی بات تھی کہ ایک دن میں 90 ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کیا۔ ہمارا کردار اتنا پراگندہ ہو چکا ہے کہ ہم سے کوئی ادب کیا سیکھے گا، لوگ بے ادبی کے لیے ہماری مثالیں دیتے ہیں۔ لیکن آپ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں، میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ جب علماء آتے جاتے ہیں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، اس میں آنے جانے والے کا فائدہ نہیں ہوتا، عالم کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس تعظیم میں بھی کھڑے ہونے والے کا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سائنس کی ریسرچ ہے۔ اس زمانے میں سائنس نے ریسرچ کیا کہ جب آدمی کو 1.5 سے 2 گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہو جائے تو اس پیریڈ میں اس کو ایک بار کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر ہندی میں کہیں تو رکت چاپ سامانیہ ہو جاتا ہے، اگر انگلش میں کہیں تو بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، اگر عربی میں کہیں تو ضغط الدم معتدل ہو جاتا ہے، اور اگر اسی کو اردو میں کہیں تو دوران خون اچھا ہو جاتا ہے۔ چاروں بھاشاؤں میں میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب جس بھاشا میں زیادہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ اگلے کی تقریر اسی بھاشا میں ہوگی۔ اب ایک فائدہ آپ نے سن لیا، اور دوسرا فائدہ یہ، میں نے جب امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کی جیونی کو پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال کے وقت اپنے مریدوں کو وصیت کی کہ میری قبر اتنی گہری بنانا کہ احمد رضا اس میں کھڑا ہو جائے۔ تو مریدین نے عرض کی حضور شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سینے تک قبر کی گہرائی کی جائے، مگر آپ کہتے ہیں کہ اتنی گہری کہ قد کے برابر، حکمت کیا ہے؟ تو احمد رضا خان نے مسکرا کے جواب دیا کہ ہندوستان میں آبروئے سنیت امام عشق و محبت احمد رضا ہی تو ہے۔ ہندوستان میں امام احمد رضا ہی تو ہے جو ناموس رسالت کا پاسبان ہے۔ اس لیے احمد رضا نے زندگی بھر کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جب قبر میں مدینے والے تشریف لائیں تو وہاں بھی میں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھوں۔ لہٰذا اب جب سب لوگ کھڑے ہی ہو گئے ہیں تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ زاویہ سلام پر میرے ساتھ مل کے سب لوگ درود پاک پڑھیں اور مل کے میرے ساتھ بولیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا زور سے، میرا ایمان ہے کہ میرے آقا میری اس آواز کو اپنے کانوں سے سماعت کر رہے ہیں۔ ذرا مسکرا کے اور زور سے بولیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آگے سے پیچھے تک سب بولیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ۔ اب آپ حضرات سے میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کھڑے ہو کر کے تقریر سنیں گے یا بیٹھ کے؟ بولیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کھڑے ہو کر، کچھ کا کہنا ہے بیٹھ کر، تو میں کہوں گا کہ ان دونوں کی رائے کو میں فائنل کیے دیتا ہوں، فائنل جوڈیشیل ہو جائے۔ لہٰذا اب میں عرض کروں گا، اب حضرت کہہ رہے ہیں درمیان میں، اب کھڑے اور بیٹھنے کا درمیان تو رکوع کی حالت ہوتی ہے، تو خامخواہ مرغا بنانا چاہتے ہیں، ان کو جلسے میں آنے کی سزا دو گے کیا؟ یہ مرغا بن کے کب تک تقریر سنیں گے؟ لہٰذا کوئی بات نہیں ہے، اب آپ حضرات اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی جگہ تشریف رکھ سکتے ہیں، لیکن جب تک بیٹھیں انشاءاللہ یہ امید کر کے بیٹھیں کہ رب العزت کے پیارے محبوب کے ذکر سے ہمیں کچھ حاصل کر کے جانا ہے۔ یہ نہ دیکھیں وہ آپ کی چیئر آئی نہیں آئی، یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے، آج بس یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ جتنے بھی یوگا ہیں، میں پہلے آپ کو ایک سنکیت دے دینا چاہتا ہوں، ایک انڈیکیشن کر دینا چاہتا ہوں، ایک سوچنا دینا چاہتا ہوں
ایک خبر دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی یوگا ہیں، یوگا تو سب لوگ جانتے ہیں نا، جتنے بھی یوگا پوری دنیا کے اندر ہیں، آج میں تمام یوگا پر ریسرچ کروں گا اور حدیث مبارکہ اور قرآن سے ثابت کروں گا کہ یوگا کے گرو وہ نہیں جنہیں دنیا یوگ گرو کے نام سے جانتی ہے، یوگ کے گرو تو محمد الرسول اللہ ہے۔ تو اب پوری تیاری اور بیداری کے ساتھ سننے کو تیار ہے؟ تو ذرا مچل کے ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ۔ اب میں نے آپ کی صحت کا خیال رکھا ہے، آپ کے بلڈ پریشر کا خیال رکھا ہے، تو آپ پہ لازم ہے کہ کچھ میری بھی صحت کا خیال رکھیں۔ اس لیے اگر آپ انومتی دیں تو میں بھی بیٹھ جاؤں۔ بولو بیٹھ کے تقریر کروں؟ ماشاءاللہ۔ خیر، مجھے یہ فکر ہے آپ کی سماعتیں کیا چاہتی ہیں اور کب تک بیدار رہ سکتی ہیں۔ اور یہ جو موبائل ہے نا، اس موبائل نے آدمی کے سننے کی لذت کم کر دی ہے۔ پوری ویڈیوگرافی پروگرام کی ہو رہی ہے، چاہیے ہوگا تو بعد میں لے لیجئے، پلیز آپ موبائل رکھ دیجئے، آپ بس سنیں کان لگا کر کے، تاکہ آپ کو اس سے کچھ حاصل ہو۔ اور یہ پیچھے والے میں نے اتنی مرتبہ بڑی محبت سے گزارش کی، تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، کہ برائی کیا ہے، تھوڑا آگے مل کے بیٹھیں گے تو سننے میں سنانے میں تھوڑا ماحول بھی اچھا ہوگا اور ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا باقی آپ کی مرضی، کہیں کوئی ٹیک لگا کے بیٹھنے کا معاملہ ہے تو جہاں چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ بیٹھ جاؤں؟ ایک بھی بڑا آٹومیٹک ہے۔ ماشاءاللہ فہرست بڑی طویل ہے، بہت کچھ سننا سنانا ہے، وقت کم ہے، اس لیے تھوڑا سا خطبہ اور پھر نبی کا رتبہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے سرو پرتھم شریشٹھتم سرووچتم گروتم پرجادھنم پروشوتم مہانتم منوہرم اتی سندرم، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ کتنے عالم ہیں جو غنچوں پہ گزر جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی 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 کتنے عالم ہیں جو غنچوں پہ گزر جاتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ رنگین قبا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، ڈاکٹر اقبال نے کہا سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، جنگ و جدل سکھایا واعظ کو بھی خدا نے۔ تنگ آ کے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا، واعظ کا واز چھوڑا، چھوڑے تیرے فسانے۔ پتھر کی مورتی میں سمجھا ہے تو خدا ہے، پتھر کی مورتی میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ کیا بات ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اور پھر دکھی دل کے ساتھ کہا آ غیریت کے پردے ایک بار پھر اٹھا دیں، نقشے دوئی مٹا دیں، بچھڑوں کو پھر ملا دیں، دنیا کے تیرتھوں سے اونچا ہو اپنا تیرتھ، دامان آسماں سے اس کا کلش ملا دیں، ہر صبح اٹھ کے گائیں
मंतर वो मीठे मीठे धरती के बासियों को मैं पीत की पिला दें, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है, धरती के बासियों की मुक्ति प्रीत में है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने अपनी जुबान में कहा, सितम कोरी वहाबी राफजी की कि हिंदू भी तेरा कायल है या गौस, सुभान अल्लाह, हिंदू भी तेरा कायल है या गौस। अपनी बात को एक हदीस पाक से शुरू कर दूं और मैं चाहता हूं कि इस खुशनुमा माहौल में रात के बीच के हिस्से में वो हदीस पाक जुबान संस्कृत में आपको सुना दूं। बोलो सुना दूं, बोलो सुना दूं। जरा मचल के हाथ उठा के बोलें कितने लोग सुनना चाहते हैं। अरे माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा सब संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, लेकिन ये हकीकत है बात मुस्तफा की, चाहे संस्कृत में हो, इंग्लिश में हो, अरबी में हो, अगर बात नबी की हो तो बात में ऑटोमेटिक मजा पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सच्ची बात। किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230 और यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435। दाद श्याम शुक्ल पक्ष माधवी मासी माधवम जातो ददरष्टु पुत्रम पित्रो हिरिष्टमान शाह शंभल ग्राम मुख्य ब्राह्मणस महात्माना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईश ईशाय माम हे शतम निष्कांदस्य जहा सर्वभक्षी उच्चालापी भविष्यति जनो मम। अरे वाह, मचल के जी जी, पीछे वाले जरा कह दें। अच्छा, यहाँ एक मुअम्मा ये है कि जब भी हदीस पाक पढ़ी जाती है तो दिल बाग बाग हो जाता है, तबीयत मचल जाती है और कुछ समझ में आए या ना आए लेकिन मजा आ जाता है। जी जी, बोलो मजा आया कि नहीं आया, जोर से मजा आया कि नहीं। मैंने संस्कृत में हदीस पढ़ी, आपको मजा आया, और अगर मैं ये सवाल करूं कि समझ में आया, जोर से समझ में एक भी नहीं आया तो फिर मजा क्यों आया। समझ में नहीं आया और मजा आया, मजे का ताल्लुक तो समझ से है जी, समझ में आएगा तब मजा आएगा जी, और मजा तभी आएगा जब समझ में आएगा जी। मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे सामने ये आलम असफल की मखलूक बैठी है या आलम बाला की मखलूक। अरे वाह, अब मैं कैसे फैसला करूं, ये समझते भी नहीं और झूमते भी हैं। कहीं अगर मैंने ये बात डॉक्टरों के दरमियान कर दी तो कहेंगे कि भाई पहला तो पागल खाना बरेली में है, दूसरा आगरा में है, ये करीब पड़ेगा, पहले यहाँ मौलाना के माइंड का चेकअप करा लो, ये पागल तो नहीं है। और मैंने कहा जनाब ये तो बगैर समझे खुश हो गए, तो कहेंगे इन सब का भी चेकअप कराओ। और इतने लोगों को अगर मैं लेके कहीं डॉक्टर के पास पहुंच गया पागल खाने में तो डॉक्टर देख के पागल हो जाएगा, या अल्लाह एक रात में इतने पागल कैसे हो। तमाम ह्यूमन राइट्स की टीमें डोहरिया में आ जाएंगी, भाई देखें हवा में गड़बड़ी हुई कि पानी बदला है, अनासरे अरबा में कहीं कोई बदला बदली तो नहीं हो गई, ये अचानक हादसा कैसे हो गया, एक रात में इतने पागल। तो जब कोई पागल कहेगा मैं पलट के कहूंगा कि जनाब दुनिया देख रही थी कि जहां दीवाने फेल, जहां दाना फेल हो गए, जहां वैज्ञानिक फेल हो गए, जहां फिलोसोफर फेल हो गए, जहां समझदार फेल हो जाते हैं, जहां मंतिकी फेल हो जाते हैं, जहां फलसफी फेल हो जाते हैं, जहां मास्टर फेल हो जाए, जहां डॉक्टर फेल हो जाए, वहां अगर डूबी कश्ती को कोई तिराने वाला होता है तो यही पागलों में, नबी के दीवानों में कोई दीवाना होता है। और अब हम ये देख रहे हैं कि आपका ज़ौक़े समाअत कितना बेदार है। मेरे मुस्तफ़ा की हदीस है, जुबान संस्कृत है, बोलो कौन सी जुबान है, जरा जोर से। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं, जरा साथ साथ बोले कौन सी जुबान है। अब एक आदमी आश्चर्य करता है
मौलाना तो उर्दू बोलता है, मौलाना अरबी बोलता है, लेकिन ये अजीब मौलाना है संस्कृत बोलता है। मैंने कहा मैं नहीं बोलता, जोहरिया के मुसलमानों कान खोल के सुनो, मैं ही नहीं बोलता, और अगर मैं संस्कृत बोलता हूं तो ताज्जुब न करो, इसलिए कि मेरा बाप मौलाना शौकत का बाप, मौलाना कारी जाहिद का बाप, और तुम्हें फख्र होगा कि तुम्हारा बाप मेरा, तुम्हारा, तमाम जहान वालों का बाप, जिसे हजरत आदम कहते हैं, मैं उस बाप की औलाद हूँ। तफसीर इब्ने कसीर के साहिब ने लिखा है कि मेरा बाप हजरत आदम तो वो बाप है जिसको रब ने 7 लाख ज़बानों का इल्म अता किया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अरे तो जिसका बाप, तवज्जो तवज्जो ए भाई साहब, तवज्जो, जितनी देर सुनिए गौर से सुनिए। जिसका बाप 7 लाख जुबानें बोले, जी जी, अरे वाह, जी 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 जी, 7 लाख जुबानें जिसका बाप बोले, उसका बेटा अगर संस्कृत बोल दे तो क्या ताज्जुब है? जी जी, सच्ची उसका बेटा अगर इंग्लिश बोल दे तो क्या ताज्जुब है? और आओ तुम्हें उर्दू इतिहास का आईना दिखा दूं। ये हम और आप जो बोलते हैं ना इधर उधर, इसे उर्दू कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदी कहते हैं। ये हिंदुस्तानी, ये उर्दू कब पैदा हुई जानते हो? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से पहला उर्दू कॉलेज अंग्रेजों ने खोला। जी जी, मीर अमन जिसके सदर शोबाए उर्दू थे, उसमें सबसे पहले उर्दू का काम शुरू हुआ। तो इस हिसाब से सिर्फ 200 साल हुए हैं उर्दू को पैदा हुए। 200 साल पहले उर्दू का वजूद नहीं था, 200 साल पहले हिंदुस्तानी का वजूद नहीं था। या तो हिंदुस्तान में फारसी थी या संस्कृत थी। 200 साल पहले जिस उर्दू का वजूद नहीं था, मेरा ईमान कहता है कि मेरा बाप आदम, वो भाषा कि जो अब इस दौर में पैदा हुई है, उसको मेरा बाप आदम उस दौर में भी जानता था। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली के मेट्रो रेलवे स्टेशन में एक जेंटलमैन से मेरी मुलाकात हो गई। जैसे ही उसने मुझे देखा तो मुझे देख के बोला, व्हाट इज द मैसेज ऑफ योर प्रॉफिट, आई मीन योर प्रॉफिट ऑफ गॉड मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। यानी उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज क्या है। तो मैंने यही हदीस पाक जुबाने इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसको सुना दिया। बोलो आप भी सुनेंगे? इंग्लिश की हदीस सुनोगे? अरे उर्दू तो बहुत सुनी है, अरबी तो बहुत सुनी है। आज इस महफिल को यादगार करने के लिए जुबाने इंग्लिश में भी हदीस सुनो, इसलिए कि मुस्तफा की बात चाहे किसी जुबान में हो, आप तो जानदार हैं, मुस्तफा की बात तो बेजान भी सुनते हैं। जी बेशक बात है। प्रमाणित कर दूं इसको। एक नया मिंबर मस्जिद नबवी में रखा गया। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आज से आप खुतबा इस पे बैठ के सुनेंगे, पढ़ेंगे और हम सुनेंगे। आप पढ़ेंगे, हम सुनेंगे। मुस्तफा जैसे ही नए मिंबर पे बैठे, एक सूखा हुआ लकड़ी का पेड़ था। जी कैसा सूखा, कैसा? जरा जोर से, कैसा? सूखा हुआ तना, खुश्क खजूर का तना, मस्जिद नबवी की छत जिस पे रुकी थी। जैसे ही मुस्तफा नए मिंबर पे बैठे, तारीख बोलती है उस सूखे हुए तने से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। बिलक के रोया, तड़प के रोया, मचल के रोया। तारीख कहती है उसके रोने का अंदाज ऐसा था, इतना दर्द भरा था कि सहाबियों के आंसू निकल रहे थे। उसके आंसू, उसकी आहो भूखा को सुन के दिल लरज रहे थे। सहाबा अर्ज करते हैं, हुजूर, बच्चे को रोते देखा, जवान को रोते देखा, औरत को रोते देखा, मगर ये दर्द आज तक किसी को न देखा। या रसूल अल्लाह, कहीं लकड़ी भी रोती है? मेरे मुस्तफा ने कहा, सहाबियों, तुम्हें मालूम नहीं, ये खुश्क लकड़ी मानना देखो, बल्कि इसके अंदर रोने की जो आवाज है वो ये बता रही है कि आज से पहले मैं जब भी खुतबा पढ़ता था, इसी लकड़ी से टेक लगा के
حدیث سنتا تھا اور آج دور ہو گیا ہے تو میری دوری کی وجہ سے غم سے رونے لگا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کی حدیث کو سن کر کے اگر سوکھی لکڑی جس کو عربی میں استن حنانہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو اگر بے کان والا استن حنانہ سن سکتا ہے تو حدیث کو زبان انگلش میں ڈہریا کا رہنے والا دیوانہ سن سکتا ہے۔ جشن دستار بندی سرزمین دھوڑیا بہت گنا بریلی شریف بھائی زندہ باد زندہ باد۔ ہم تو سمجھ رہے تھے بہت اچھے ہم تو سمجھ رہے تھے ملے گا سکون دل، جی جی درد اور بڑھ گیا تمہیں دیکھنے کے بعد۔ جی ایسی سماعتیں ہیں، سننا ہے تو ذرا اسٹرانگلی سنو، اس لیے کہ قاری زاہد جوان ہے۔ ماشاءاللہ تو کہہ دو یار۔ مولانا شوکت کی عمر اگرچہ بہت ہے لیکن دکھتے یہ بھی جوان ہیں۔ بولو بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے ایسے جوانوں کو دیکھا ہے جو ان کی جوانی میں پلنے والے بوڑھے ہو گئے مگر حضرت کی جوانی پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ بولو بات ہے کہ نہیں؟ اتنے جوان انہوں نے بوڑھے کر دیے مگر یہ خود جوان ہیں، اور جلسہ کرانے والی کمیٹی بھی جوان ہے، اور اتفاق اور حسن اتفاق کہ آپ کا یہ خادم بھی ذرا مچل گئے۔ ارے تو جوانوں کی طرح بات کرو، مچل کے کہو یا رسول اللہ۔ ریلوے اسٹیشن میں ایک جنٹلمین سے میری ملاقات ہوئی، انگریز تھا، مجھے دیکھتے ہی بولا تمہارے پیغمبر کا میسج کیا ہے؟ میں نے یہی حدیث پاک انگلش میں کنورٹ کر کے اس کو سنا دیا، آپ بھی سنیے اور مزہ لیجئے۔ کتاب کا نام مشکات شریف، پیج نمبر 435، دوسری کتاب مسلم شریف والیوم نمبر 2 پیج نمبر 230، narrated by Abu Huraira. Rasulullah peace be upon him said, who is the poor? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah, while he has abused this, has leveled with false change, has taken his will, has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put down on him, and finally he will be put on the hell. سبحان اللہ، Speak up سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر دل سینے کی چہار دیواری کے اندر کروٹ لے کے کہتا ہے احسان الحق تمام زبانوں کو پڑھ دے، دوہریا والے ہر زبان کو سن لیں، مگر جب تک بات جنتی زبان میں نہ ہو بات میں بات پیدا نہیں ہوتی۔ سچی بات ہے۔ جنتی زبان کون؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، علامہ افروز صاحب بیٹھے ہیں، کون جنتی زبان؟ یہ کہیں گے اتنا بھی نہیں جانتا، وہی تو جنتی زبان ہے جس میں رب نے اپنا کلام نازل کیا ہے، جس میں رب نے قرآن نازل کیا ہے، وہ جنتی زبان۔ میں نے کہا جنتی زبان، لیکن اسے ہم کیسے بولے؟ تو علماء نے کہا تو بولے گا کیسے نہیں؟ جنتی زبان تو تیری بھی اوریجنل زبان ہے، میری بھی اوریجنل زبان، آپ کی بھی اوریجنل زبان۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہو، ہم تو اردو بولتے ہیں، ہم تو ہندی بولتے ہیں، ہماری اوریجنل زبان کیسے ہے؟ ایک بار میں پھر دعویٰ کرتا ہوں، ہاں تمہاری اوریجنل زبان عربی ہے، تمہاری اوریجنل زبان، میری اوریجنل زبان۔ اب آپ کہو گے جناب عربی کا تو ہم ایک لفظ نہیں جانتے، اوریجنل زبان کیسے ہوتی تو ہمیں یاد ہوتی، مگر یاد نہیں تو کیسے؟ میں کہوں گا زیادہ بات کو گھماؤں گا نہیں، گتھی کو سلجھا دوں۔ ہر آدمی ایک دن مرے گا، قبر میں جائے گا، سوال کرنے کے لیے دو فرشتے آئیں گے، اور جب وہ قبر میں آئیں گے تو انگلش میں سوال نہیں ہوگا، سنسکرت میں نہیں ہوگا، اردو میں نہیں ہوگا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں
तो ये बताएंगे कि वो आते ही कहेंगे मन रब्बो का। ये मन रब्बो का अरबिक वर्ड्स है। जी जी अरबी में सवाल करेंगे तो जवाब भी अरबी में होना चाहिए, जी और सवाल करेंगे और आपको अरबी नहीं आती तो सवाल समझ में नहीं आएगा। जी समझने के लिए भी अरबी आना जरूरी, और अरबी आती नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी? तो मैं कहूंगा यही तो राज पोशीदा था। आदम को जब जन्नत में रखा गया, जन्नत में आदम अरबी बोलते थे, और आदम हमारे बाप का नाम है। हम अगरचे भूल गए हैं, मगर जो खून हमारे बाप आदम में था उसका एक हिस्सा हमारे खून में है। आदम जन्नत में अरबी बोलते थे, हम कब्र में अरबी बोलेंगे। मौलाना उमर रिजवी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे इस्लाम सलीम अख्तर बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत अब बिराज उमर रिजवी साहब किबला जो पंजाब की। बैठिए, तशरीफ रखिए। सवाल अरबी में, जवाब अरबी में। उलमा कहते हैं अगर तू संस्कृत बोलते बोलते खत्म हुआ, उर्दू बोलते बोलते मरा, मगर रब जब तेरी जुबान कब्र में खुलेगी उस पे ऑटोमेटिक जुबान अरबी जारी हो जाएगी। तू अरबी में सवाल सुनेगा, अरबी में जवाब देगा। आज यहाँ जिन बच्चों की दस्तार होनी है, ये अरबी जुबान के कुरान के हाफिज बने हैं, इनके सरों पे दस्तार सजाई जाएगी। मगर मैं सवाल करूंगा कि ये जनाब जितने भी लोग कुरान पढ़े हुए हैं, नीचे वालों में से भी मेरा सवाल है, नीचे वाले भी जितने कुरान पढ़ना जानते हैं, एक दफा मैं प्रैक्टिकली तौर पे देखना चाहता हूं यहाँ कितने लोग कुरान पढ़ने वाले बैठे हैं। जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग कुरान पढ़ना जानते हैं। माशाअल्लाह। और कोई हाथ बताइए। इतने लोगों में सिर्फ ये 2.5 लोग हैं जो कुरान पढ़ना जानते हैं? इतने दाल में नमक के बराबर। अफसोस बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरासे पिदर क्यों कर हो। ताज्जुब की बात है, व्हाट्सएप चलाना बहुत जानते हैं, फेसबुक चलाना बहुत जानते हैं, गेम खेलना बहुत जानते हैं, नहीं आता तो अरबी पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता। खैर आओ अब इजाज़त कुरान का एक नुक्ता भी सुनते चलो। अब जितने भी लोग कुरान पढ़ना जानते हैं मैं उनसे एक सवाल करूंगा, बताओ कुरान में तुमने देखा है कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिन पे नुक्ता नहीं, और कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिन पे नुक्ता है। बोलो ऐसे हुरूफ हैं जिन पे नुक्ता है। अब जितने लोग कुरान पढ़े उनसे मेरा सवाल, क्या अलिफ पे नुक्ता है? जोर से आवाज आनी चाहिए। बे पे नुक्ता है? कितने हैं? ऊपर है नीचे? जरा जोर से, अरे जरा इतना मचल के बोलो जो आसपास अनपढ़ बैठे हैं, एक आध नुक्ता ये भी याद करके ले जाए। बोलो ते पे कितना नुक्ता है? ऊपर नीचे। से पे कितने नुक्ते हैं? ऊपर नीचे। जीम पे कितना नुक्ता है? ऊपर नीचे या पेट में? अब ये जो अनपढ़ है ना बेचारे ये सोचते होंगे यार हुरूफों के पेट भी होते हैं, ऊपर नीचे ना, एक दो नुक्ते। लेकिन एक हकीकत से पर्दा उठाना चाहता हूं, इसलिए मैंने आपको जहमत दी। जिस कुरान को तुमने नुक्तों से समझा, 86 साल तक इस कुरान पे एक भी नुक्ता नहीं था। पूरे 86 साल रब ने जब ये कुरान नाजिल किया तो एक भी नुक्ता नहीं था इस कुरान पे, और 86 साल तक कुरान बगैर नुक्ते के पढ़ा गया, और जेर जबर पेश ये कोई भी एराब नहीं थे। 100 साल तक कुरान बगैर एराब के रहा, और मुझे कह लेने दो कुरान पे एक भी नुक्ता नहीं था। 86 साल के बाद नुक्ते लगे, कुरान पे जबर पेश जेर नहीं था। 100 साल के बाद ये हरकतें लगी, मगर ये नुक्ता लगाने वाले अगर चाहते
नुक्तों पे नुक्ता लगाते। अब मैं एक लम्हा के लिए और तवज्जो चाहूंगा। एक लफ्ज अल्लाह है, दूसरा मोहम्मद है और कलमा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा रिसालत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मुझे बताओ, ये जितने भी कमेटी वाले बैठे हैं, इनके सर पे जो पट्टी बंधी है, इसमें भी कलमा लिखा है। पूरे कलमे में न टुकड़े तौहीद में नुक्ता है, न कलमा रिसालत में नुक्ता है, पूरा कलमा बगैर नुक्ता। अभी मैं दो वर्ड पे बात करूंगा, लफ्ज अल्लाह भी बगैर नुक्ता, लफ्ज मोहम्मद भी बगैर नुक्ता। लफ्ज अल्लाह में पहले अलिफ है, इसके बाद लाम है जो बेनुक्ता है, इसके बाद छोटा हे है जो बेनुक्ता है। मोहम्मद में पहले मीम है जो बेनुक्ता है, फिर बड़ा हे है वो भी बेनुक्ता है, उसके बाद फिर मीम है वो भी बेनुक्ता है, उसके बाद दाल है वो भी बेनुक्ता है। कुरान पे नुक्ते लगाने वालों, जब तुम कुरान पे नुक्ते लगा रहे थे तो क्या बे पे नुक्ता लगाया, ते पे नुक्ता लगाया, मीम पे नुक्ता क्यों नहीं लगाया, बड़े हे पे नुक्ता क्यों नहीं लगाया, दाल पे नुक्ता क्यों नहीं लगाया? तो इनकी जुबानें कहेंगी कि जनाब इन पे हम तो क्या, पूरी दुनिया भी मिलके चाहती तो नुक्ता नहीं लगा सकती। क्यों? Why? What? क्यों नुक्ता नहीं लगाया? तो एक कोने से मदरसा दारुल उलूम शान रज़म का छात्र जवाब देगा, हाफिज कुरान एहसानुल हक, अरे मजाल क्या जो कोई मीम पे नुक्ता लगा देता। इसलिए मेरे रब ने अपने महबूब को बगैर नुक्ते के पैदा किया है और महबूब का नाम बगैर नुक्ते के रखा, अपना नाम बगैर नुक्ते के रखा और बता दिया कि मैं रब हूँ बगैर नुक्ते के। तो जो मेरा महबूब है उसका नाम भी बगैर नुक्ते के। कुरान कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा एहसानुल हक चतुर्वेदी दारुल उलूम रज़विया महमूदिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो बात बस आई गई, यूं ही हो गई। मैंने जुबान संस्कृत में हदीस आपको सुनाई, पलट के वहीं जहन लाइए। जुबान इंग्लिश में हदीस सुनाई, अब मैं चाहता हूं जन्नती जुबान में भी हदीस सुना दूं। बोलो सुनोगे? अरे जरा मचल के बोलो सुनोगे, जरा जोर से बोलो सुनोगे। तो पीछे वाले बैठे हैं मचल के बोले, बोलो सुनोगे। पीछे वालों से जरा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। आप सुनो, किताब का नाम नोट करो, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 230। अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाल इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलाति व सियामी व ज़काति व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।